everyone! So ayan, may gala po tayo today. Pupunta po tayong amusement park. May isang batang excited na po dyan. Excited na yan siya. Nakita kami nagtitinda ng mga baboy doon sa daanan. Sabi ni Papa Fritz, baboy daw. Lechon. Natawa naman ako kay Papa Fritz. Pagluto tayo ng lechon. Nee, waarom? Ayaw daw ni Francisca ng pig. Peg. Gusto ko ng peg, lechon. I want lechon. We go back to Cebu. We going to eat lechon. Nee, ik vind dat vies. Francisca, are you excited? Dino-trappetjes. Magtrapa-trapa ka sa dino? Met papa? Even stil. Yeah, Sam and Papa and Mama though. Oh, they're also camping. Even stil zijn. Mag-focus muna daw si Papa mag-prep, kaya quiet muna daw kami, sabi niya. Je moet de band ook Kasi mee baka in de mawala gaten ka. houden. Rechts. Yeah, malapit na tayo sa amusement park Hellendoorn. Hier is de Ben & Jerry fabriek. Wow! Ben & Jerry Factory. Doon banda sa side ni Papa. Ja. Hellendoorn Amusement Park. Akyat tayo. Ik zei al, dat klopt niet. Na? Yeah, here. Ja. Parking. Mama, ik zei toch dat is een beer. Yeah, it's a beer. Hellendoorn. Parking. Oo, beer si Hellendoorn pala. Nou, rechtdoor, Papa. Sla na 150 meter of naar links en volg de straat Luttenberg. Maaga pa tayo, Papa. Saan tayo mag-park? Ja, we zijn de eerste, hè? Maaga pa tayo kasi 10 AM pa magbukas. Wala pang 10 AM. 9:46 pa lang. Wow daw, sabi ni Francisca. Magpila na kami. Kasi mamaya marami na yung pila. Mag-wait muna kami kasi yung gate sarado pa. Maaga pa kami. Maaga tayo, no? Ala, baba. Nagpabuhat na siya. Excited ka na? Excited na yan siya. Excited na siya. Tignan ni Francisca kung paano siya kataas. Wacht u op die hand of op die hand? Ayo! Kom, alsjeblieft. Nou, ja, heel armbandje. Kan ano Papa to? Papa, ze hebben gele armbandje. Yan, nagbubukas na yung gate. Yan na yung beer ng Hellendoorn. O, foto maken. Laka, Francisca. Yay! Nou, dankjewel. Happy si Francisca, nakapagpa-picture na sila nung beer ng Hellendoorn, 'di ba? Ang ganda ng playground nila dito, oh. Parang lang, hands and crutches. Yung nila style. Oh. Magtanong si Papa Fritz kung may map sila dito kasi first time lang namin pumunta dito sa amusement park na to. Ang ganda dito. Sasakay kami diyan sa sa boat. Ay, mga bata, oh. Magpila na kami dito kasi mamaya mainit na. Tapos mahabang pila. Ganda naman yan, oh. Kaya lang, mababasa tayo nito. Ito yung ating first ride. Mag-ama.
Ang haba pala yung ano, lalakarin bago ka ano, pumila. Nanghingal na ako, di pa nga kami nakaano, sakay. Ito pa nga lang yung first na era-rides natin. Nanghingal na ako maglakad para ano, pumila. Wala, ang ganda dito. As in, first time namin tong ano, puntahan. Francesca! Pusok din tayo. Yan, naghintay na kami. Let's namin sasakay. Pa, mama, nou, ik zag twee Ja. meisjes en die is onder de golf, zag ik. Hé, mama, straks gaan we onder de golf. Ja. Straks gaan we onder de golf. Dan zo... Dan moet je je mond dicht doen als het een beetje groot is. Yay! Francisca! Oh nee, mama, vergeet het. Oh! Auw! Ik krijg nu wel bijna boksen. Wel bijna boksen. Oh! Oh! Ik word nat. Wow. Ik word nat. Oh, camera, lachen. Laka, Francisca! May camera doon, oh. Laka, Francisca! Kijk, daar is ook een camera. Lachen! Meteen! Lachen! Nee. Nee, nee. Laka! Oh jee. Oh nee, valt Oh mee. jee. Oh no! Wala! Basta tayo dyan! Straks komen daar gewoon! Nee. Jawel! Uh-oh, een beetje sprinklering. Uh-oh! Basta tayo konti. Ja, je gets it. Hey. Beetje Wow! verkoeling. Papasok kami sa tunnel! Oh, dit is mooi. Francisca! Oh, may disco! Disco light! Yay! Wow! Ah? Oh! Oh! Nabasan ako ni si Francisca. Yay! Yan, tapos na kami. Ito naman yung sakyan namin, Jungle Expedition. Nakasakay na kami dito sa boat. Je moet even papa vasthouden. Waarom? Straks is hij zo. Oh. It's nice here, Papa. Kijk, hey, zie Hè? je. Jij die Jootje. Jij die Jootje. Ja, moet je om je heen kijken. Nam, 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 nam. Humihilig siya. Nam, 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 Francisca. Heel snel reis. We zijn in ons vliegtuig onderweg naar de jungle. En volgens een oude legende... We going to the jungle. Een vervloekte schat. Ach, heel snel. Er is natuurlijk helemaal geen vloek. Ontspan eens een beetje. We gaan. Hey, monkeys. Tapos yung pintuan nagbubukas. Monkey! Ano yan? Gorilla. Ik mag jij niet doen. Hey, goed Gorilla. omhouden, hoor. Helemaal goed omhouden. Oh nee, slang. Where's the snake? Dag 4. De reis is goed verlopen. En de landing met een vliegtuig ging ook prima. Ba't nagtatago yan? Kaya nagtatago si Francisca kasi may nakita siyang snake pero hindi naman yan totoo is Francisca, my love. Nou, pa. May tunnel dito. Oh! Ano yan sa loob? Madilim. Si Francisca Nee, niet nagtatago. bang zijn. Doe dan. Oh! Is that here inside? Yeah! Is here Iman? Ja, hier is iemand. Francisca is here. Dit is een tempel. Temple Francisca. Kijk.
What is that? Is that, Papa? Een spin of een krabje? Een spin? Spin. Spider. Wow. Kijk, de spider web. Snel, hierheen, deze kant op. En wie is dit? De meneer. Oh, die Spider-Man. Jullie hebben me gevonden. Dan Nu dami moet niyang ik nog uit dit web zien te komen. Wil jullie tegen het reddingsteam zeggen dat ik hier ben? Dank jullie wel, dappere avonturiers. Jij gaat echt doen. Ik ga het zeggen. Ja, palabas na tayo. door de flapjes heen. Lapjes. Ah, is dat Tapos klaar? na. Ik ga er naar bij de olie. Sakay dito si Francisca sa Olipant. Mga Olipant. Dalawa lang kami sumakay ni Francisca. Si Papa. Nandun siya. Naghintay. Yay! Kuma. Patasin mo yung Olipant mo. Oh, akyat na yung Olipant niya. Sumayo siya kay Papa niya. Dali. Sige, pakyatin mo. Hey! Lo, taas na natin, be. Tignan niyo sa ano, sa baba. Yay! Sasakay kami dito sa roller coaster. Tignan nyo. Yan kami sasakay. Woo! Bubagsak na yan sila. Francisca! Kami nasunod sasakay dito sa anong roller coaster. Tingnan nyo. Oh. Francisca doon. Dito ako. Mag-isa lang ako. Tapos na kami sumakay sa roller coaster nila. Maganda. Hindi siya nakakatakot. Mas nakakatakot yung sa daw na sata na roller coaster. Ito hindi na nakilikili yung ko. Yung tiyan ko. Magtingin kami kung saan kami magra-rides. Ano yan? Ayoko yan, Papa. Pang nakakahilo yan. Where is the dino? Gusto sana ni Francisca magsakay sa dinosaur bike. Kaya lang sarado. Baka ginagawa. Punta na lang kami sa kabilang side. Tingin kami. Kasi first time talaga namin dito. So hindi pa namin gamay itong park na to. Ng playground. Diyan tayo sasakay, Papa, oh. That one. Where? Oh, yeah. Yeah, there. May mga salamin silang kakaiba. Lala, pinapalit si Francisca. Chub. And this second. La. Lala, ano yan? Kakaiba, magdoble-doble. Ano to? Lala. Ito, pinakadulo. Ay, wow. Ito ang maganda. Parang pinatangkad niya ako, pinatangkad. Lala. Lala. Naging pandak pala siya. Tara na, sakay na tayo sa monorail. Ito na yung sa amin. O, dali na, Francisca. Sa harapan daw si Francisca ata. Ewan ko sa kanya. Ik bin in the middle. Yay, Francisca!
Oh, tingnan niyo yung mga palaruan nila, oh. Oh. Talagang pang maliliit na bata yung rides nila dito. Oh. Yeah. Yay! Papa! Oh, may ano din. Ano yan? Kutsi-kutsi din para sa mga bata. Ito yung pang mga malaki, oh. Ito yung malaking roller coaster. Yeah! Opo. Malaking roller coaster. Yeah! Ito pala yung ano, place ng mga pambatang maliliit. Yeah, water ban. Ang ganda. Go. Woo! Yeah. Ayun pala yung carousel. Magkain na kami ng lunch, may baon kami. Lagi kaming may baon. Tinapay, tapos milk, tapos apple at cucumber. This for yaw. Nagutom na kami. Si Papa nandun sa side. Ekot? Mas makakatipid ka kasi pag magbaon ka ng sarili mong pagkain pag magpunta ka dito sa amusement park kasi mahal yung mga pagkain nila dito. Waar ga je volgende week naartoe? Kinderboerderij. Oh yeah, Ma. Morkan. And Mama and Francisca going to Walibi. Mama. Saturday we going to Walibi. Field trip ni Francisca. Zit daar ook zwembaden? Papa, you want cucumber? No. Yung ibang pamilya din. May mga baon din silang tinapay. Tapos drinks. Hindi! The show! Papa! I see already the papa. At gamit ko na din po pala yung nabili nating bag sa Zalando. Ito yung ating bago. Handy siya. Kasi may ganito din siya. Palagay ko na lahat. Pati cellphone. Hindi gaya nung iba kong bag, maliliit kasi ba. So hindi magkasya lahat. Kaya tama lang din pala itong size ng nabili kong bag. No?
Ubusin mo na yung tinapay mo. Maglalaro na naman tayo pagkatapos natin kumain. Magsakay si Francisca dito sa bumper car. Pero kakaiba yung bumper car nila o pambata. Tapos ayan yung mga pangmatanda. Francis? Good so, Francisca. Boost! Good job, Francisca. Galing niya mag-drive Oo, boom. Tumay! Nag-ikot-ikot ka na dyan. Yung batang lalaki hindi makaikot-ikot. Kuma, Francisca. Kuma. Here. May theater din sila. So, magsakay si Francis sa mga old-timer. Alam, mga manok. Yan, nagsasakay si Francisca. Kasama sila ng papa niya. Kudol an? Automatic daw yung yung old timer car. Ano makikita natin dito? Ay, mga animals. Hello. Hello, Francesca. Mga baka. May sheep. Para sa mga bata, may manok. Kukutakuk! Tapos na. Bilis naman.